Let's go, guys. Ay, ba't may treasure ka tayo? Uy, ba't wala? Pangas mo. Kaya mga ilang boy. Pangas na ito. Yun! Yun. Oh, huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman ganyan, boss. Ba't nakalog? Sadya ba yun? Ano yan? Oh, yan. Nahulog ka tuloy. Grabe. Oh, ay! Uy! Oh, nawala. Yun. Ay. Uy, grabe. Grabe. Sama na ito. Sama na. Ako muna. Ganyan sa Java yan. Uy, gara naman nawawala. Nag-invisible pala to. Uy. Galing ah. Magic. Nagmamagic pala pre. Uy, ongos. Gagawin kaya natin. Uy, ito na naman. Uy, bagong wala. We're gonna do speed run. Hey, yo, man, what the... Maganda. Kailangan natin fast forward. Ay, hindi. Speed run. Speed run tayo. Almost na ito. We're gonna be fast. Oh. Oh. Oh no. What the? Hey. Bro, no. Ready, go. Speedrun natin to. Uy. Okay. My turn. Oh no. Likot. Magmamagic tas mawawala. Lalagay lang nga tayo sa sapatos. Talon. Uy, lapit no. Yan. Uy, lapit na. Uy, namatay na. Speedrun. Ito namatay eh. ST nahulog. Ayun. Nice. Lo. Ano sama? Okay lang. Speedrun ulit. Makasabay pala ako. Subscribe na kayo. Gawin natin yung nag-OB ako tapos babasahin ko comment mo. Gawin natin yun. Comment na lang kayo dyan. Babasahin ko yun. Nag-OB ako. Uy. Doon nahulog. Speedrunning. Uy, mahulog. Paano na yun, tol? Yun. Lo. Uy. Lo. Kailangan natin bilisan. Nice. Wala, boy. Oh na, guys. Bakit ganon? Nice. Fast mode.
talaga. Let's go. Ano ba yun? Yun. No. Tira na lang ako. Tira na ako mamatay yata. Ano sama? Okay guys, mag-comment na lang po kayo. At dito na lang po tayo. Salamat po sa panonood. Bye guys! Like and subscribe.